Hello guys, welcome back once again. Aji Oche Pilau logode asi. So special thanks apni anke, especially moila family members kan or kema manu yade subscribe na guna thakilibi, nutun viewers kan thakilibi apni han la opode. Tangor thanks ekta or taila side pra kind of appreciation words. All of column ase ko karne edu Oche logode boikena ase de goina apni anke koi di ase. Jana to apni phal pra jani ase. Hoilibi repeat koi di ase ki one of the legendary singer in Abi Kobo. Beshi manu taila kana alak mahan laga situation hisabte mahan khushi baule love song hobby situation oporde hobby ina kana khan release kori thake. To itu ke mahan khushi pai aro taige beshi manu mane pasan pai jaga de mati kina iniga birai dur jaga de hobby osor jaga de hobby beshi like evergreen ekta nisna Oche ekta ase dangor manu ekta ase tai na saulibi dangor manu mahan dikhibo pari ase matured manu ase kana line de koisi gule aro bishi matured ase will be so manu logode flexibilities mahan ekta logode miliyo pare so ajibi ikilo bahado itula sign ase goina viewers kan opode first day itu janai di ase so what kind of appreciation you want to give to our viewers here Oche? First of all I would like to thank God for having I've been blessed. Shobra diala talent here. Then I have nearly 20 years in your previous also in your blog first interview. Tadi bi moi koi di na se ki 20 years ni na gap thaka se. Only my return was that only after that COVID-19 na. It was a day. Ni I keep on trying. Time ina thaka do tik Shobra dia talent do aro waste no kubo koi na. Then I started writing songs and thank you so much all the viewers and the Tinglem family members. Aru mulaga especially aru mula family members kan aru fan members kan. Thank you for supporting me. It is a repeat tudaga na million hit kuri dise. One is Sangsi 40 plus. One is that my school memories. Chingjangule, no. It has repeatedly hit a million each. Without you guys, amido ikuno hoy. With your support, it is Nagaland kiman district ase. Tate pra fans kan do bisi ase. I would like to thank everybody from Nagaland. Kiman kundo nook and corner de thagi lebi. Ami laga chutu bajahan bra mula gana na jaladu. See, my next project also. Any kind of nowadays to ami hando love song gawulu bi no. I thought of bringing up my new song will be coming up. This one due to this weather. Ajikali rainy season inaga hi kobo to shooting no guri gina hai. After that, in the last month of September, it's all I'll be using 4 language from big tribe kan, man dango tribe kan la, man like Sima, Lotha, Angami, and Konyak. Itu cara laga kota lo practice kuris. Itu bishi wide angle cover. White na, aman laga ini, aman laga itu naga situation kan ki naga jaya se na, and basing on that. Ini agro to khushi payo mane like si alak tribes manu khan ekta laga tribes laga language use kori kina kana khan kori to that kind of like kana khan ki brado we feelings ekta bi pongjai de mane kana ekla bra meaning ekla bra manu ke touch kora noi kina sa manu khan itu khan ba ini ekta mon de touch kora ekta bi mahan dikhule pare like si million hit kurise duita kana ge hoy to itu to bishi like pasan pa ekta kana hoa kane so manu aro jaka de itu kana do kurigina honi ase so first day 40 plus wishi koile ita viewers kan amni kan side hakishi gule amni ang koi koi diulo mon daga do itu gana de amni kili khushi pai ase ita hit kora do amni kan sa gani itu do amni kan khushi pa gane do itu hit kora ase so itu gana de kundo parte amni bishi khushi pai kili khushi pai ase comment de diu gane itu moi request koro bishi manu do kiman bora hoi jalebi mohanla mongchang do still young ekta thaka itu dikhina pai kotha bra so manu itu do koiro belibi kanade nia koram daro bishi bak mohan itu touch kura ekta moi jani ule paresi ekta
স্কুল মেমৰিজ এইটোতো এভৰি পাৰ্টখান খুচি পাই আছে বেছিভাগটো এইটো এমেচৰ খান খুচি পাই নাথাকিব ভাবনা কৰে আৰু যাই যা খান বি নিচু লগা ৰিকল বেক কৰে না চ' ইটোলা ওপৰতে একটা শ্বৰ্ট কৰি দি চাব মানে দুইটা গানা লগা শ্বৰ্ট একটা পাৰ্ট মানে some lines ja line একটা with tune yeah tune na thaki na kina suka gawo নাই একোনো সুকাই কৰিব এটো উইদাউট মিউজিক আছে okay 40 plus hoise chuli pi poka lokabo na para umar facial bi kore herdai bi kore hapta bina jam makeup maintain kuri hodai moi hoile bi ki hoise na moi chehra ekbar sai lo nai lo sangsi ase actually this sangsi line I dictar ase I could have written that but that line was not coming to punch so amen konyak la kota hi sangsi thali dise so that everybody of our Naga family let them also know our Konyak language. Pardon do ki ase gole to sangsi. Promote Quran and let's see itu to apni kana ke side ja dem be apni nichu ke Quran sabi lagi ase. Like apni la h hisab te. Yeah. Itu apni ki bhapna guna itu kana do likhiuli shuru hoise. Mane example hisabe mula 40 plus hoise. Then actually this song was written for myself. Bisi manuke same manuke touch kore and kunba to koi moi ke saina likhisi na ko kan ga BBC lok paise ina ase itu first gana itu million hit kora laga de itu laga apni haye koi di ase kundu gana ase na confuse no hoga ne aru itu gana pa ba sabo gole moi saina thakibo apni an hoili bi remind koi di ase ki moi description ni bi thali di ase itu gana ke saule mon hokan garne de to next gana the school memories itu first day itu na kora gide আমি ইটো লিখালা অলপ এক্সপ্লেইন কৰি দিলো বাৰু সৰে স্কুল মেমৰিজ তো এতিয়া তো মানে ইট ওয়াজ লাইক দিস চিংজাংগলি কইনা তো স্কুল ডেজ তো ফাদাৰ আৰু সিস্টাৰ কামে হেকাই থকা ইন মাই লোৱাৰ সেকশন আমেন চুটু থাকা দেম বাহি তো I also don't know what is the meaning of Jingjangoli but we always fond of singing that song na so ina thaka to why not we bring up itu my school memories এতিয়া পঢ়া খান ডাঙৰ সাপ খান বি আছে ডক্টৰ খান বি আছে তো মই পেচাৰা তো ইয়াতে না থাকিলে গানাহে কৰিব তো ৰিকালেক্টিং না তা খান বি একটা মেমৰিজ খান কালেক্ট কৰি দিবি কই না মই ইটোৱে আছে তো I think every Bosconian has খালি Don Bosco গানি কোৱা নহয় নিচু লগা জাগাতে কোনটো স্কুলতে পঢ়ি থাকিছে এইটো মেমৰিজ খান নিচু লগা কোনটো স্কুলতে থাকিছে এইটো মেমৰিজটো নাহান কিবি ফিডবেকটো আহি থাকিব এইটো কাৰণ মেমৰিজ খানটো থাকিব পাৰে না এইটো লগা হিচাপতে বনা লগা আছে সেকেন্ড গানা এইটো মিলিয়ন হিট কৰা তাইকে দেই তো কাইণ্ড অফ ৰেকৰ্ড ব্ৰেকিং আছে তাইলা চেনেল দে অৰ তাইলা ভিডিঅ' খানে চাই যাইছে বোলে চ' এইটোলা পাৰ্ট একটা কৰি দিওঁ না Sorom bilage morom bilage silly bilage but what to do my school days memories come on everybody jingjangoli goli what's that jinjango koi jao ni mara without music ki ma bhal gro pare ase acha moi dia serious ekta like nichu feel de ita সায়েন্স ডক্টৰ খান কথা কৈছে গলে তাই খান লাগা টাইপ সি কথা কৰে প্ৰিচাৰ খান কথা কৈছে গলে এভৰিৱেয়াৰ তাই খান ইটো বাইবেল ভাৰ্স একটা ৰিভাৰেল খান অৰ পাছৰান কৰিছে গলে এভৰি কনভাৰসেশন দে তা খান বাইবেল ভাৰ্স একটা ইউজ কৰে না সো এজ এ সিঙ্গাৰ ৰিনাউন্ড সিঙ্গাৰ আপনি একটা মেসেজ ইটা ভিউয়ার্স খান লা ওপরে লাইক গানা লাগা লাইন একটা কই কিনা আপনি কি মেসেজ দিও পারো মানে আমি বাচ্চা দেমরা শুনি থাকা এইটো চেম ৰিফ একটা আছে আমান গানা খান গা খান গানে কোৱা দেই সো দুনিয়াটো আজি আছে কালি নাই দিস না আমিতো আলিয়া খানে আছে দ্য চেম ৰিফ ব্ৰা গানা গাই দিয়া দিস ওয়ার্ল্ড ইজ নট মাই হোম ইটো আছে একদিনটো আমান সব যাই যাবলৈ আছে খালি আইছে খালি যাই যাব হলিবি ইমান আমিহান কেতিয়া যাই যাব নাজানে হলিবি এতিয়া মই through this Jinglem
laga channel de kol mun jadu ikilo de mila mili thakibi amen naga brothers and sisters kan love your neighbors especially mori du kol mun first nijula neighbor ke love kurile hi tu dusra ke love ku par tu ya to itu my short message is this one love one another support each other itu ya and kindly support to his channel also and from the day one itself Mr. Tinglem has been supporting me and collaborating with me also aro mona gana the video do ola bi goise nang chokom baise na ya jokham patan thai na scooty ber chokom baise at that time I could not do why nai the like my last next video do idia do pura bhi ho jaye se itu playback ना दूसरा एक्टर एक्ट्रेस खान की थाली की ना नहीं प्लेबैक की गाई दी उन्हीं की कोई ना भावना इधर कुछ भी बाल से बिशी मानू के अपॉर्चुनिटी भी पाया से मैं इमान ग्रो नवा की दे अपनी कान के स्टिल याते ऐसी की दे उचेला खोड़े दाम कर ला काना एक किलो करा तो अपनी याते ऐसे नहीं ऐसे दो टाइम दे अपने अंदर आगे बड़ा ही फेमस था किसी वाली भी ग्रोइंग स्टेज थी मोई था किसी एंड मैं तो होती वाली भी अपनी की मतलब सोरम एंड पोए टाइप पे था किसी तो इतने टाइम दे हमने तो एकदम हम बड़ा इनका करो तो गरम गरम पाई के ना मैंने वहाँ की फील फ्री कोई दिया एक था किसी एंड वी आर हियर टुगेदर कमिंग डेज टू वी होप दैट एक किलो कोलाबरेट करी के ना सब तो एक किलो करूँबो एंड वन फाइन डे लाख बाल होले मैं भी अपनी ला वीडियो को ओलावले अपॉर्चुनिटी एक तो पावले होप कर रही हूँ अरे इधर ला इधर सितंबर लास्ट वाला ना इधर काना इधर 4 ट्राइब्स खाना का language use ko dem tate nang olawi obviously time he kiba group pare sigulo olawo yeah see ojay last message to all my subscribers ita moila channel kini a jai ase amni jane kot pera ase amni updates to tai koi itu jaga de ase na ki koi ase itu to olo pine ase ine ase to ta khan ke special encouragement or ta khan ke ki koi dibo moila viewers kan de paradak Tinglem do खाली ब्लॉगर ही नहीं और मेन ताई की बिसी खुशी बात हो ताई बीमार खान मानो खान होते हैं फाइनेंशियली ना मतलब दी के ना आई थिंक सामी ब्लॉग also ना दूसरे मेला के ना बिसी मानो खान स्पेशली बीमार टाइम दे तो मैं खान तो मतलब बाजी तो नहीं तो मुरा दिन दे तो किमान डोनेशन आहिल भी मीनिंग ही नहीं मुरी से तो बीमार थका दम दे दुख थका दम दे ही मतलब ना इनका अपनी खान इनका मतलब थ्रू Tinglem चैनल दे नाखान प्राबी पारा तक किमान कंट्रीब्यूशन दी के ना से इनका थाकी भी और मुझे लगा चैनल की भी पारा तक सपोर्ट करी भी और नतुन गाना की भी अपनी खान support kuri bi koi gana moi itu request ko khotaru moi bisi na pare गाना बिशी पड़े जाओ kana khotaru man na pare apni ni अच्छा तो मैं भी गाना ना पड़े तो अपनी ला साइड पर लाइक सी आई बोले अपकमिंग ला गाना हाईलाइट करी भी बोले कि ना को इन शॉर्ट सब को बोले ना किना गाना है नि पूछी उड़ी ना ओला वजह सरप्राइज दी वो अच्छा सरप्राइज करने सरप्राइज सो itu गाना तो इतिया हिंस दिवला ना पारा इता गाना से very much surprise एलो महान होप करबो ओचे कि किमान मानु सपोर्ट करना से आमी आंगी भी थैंक्स एंड व्यूअर्स खान लगा ओपोडे लई गेना लास्ट टाइम बा महान एकटा की कोलैबोरेट करना इनिया होइसे एंड आमी आला सपोर्ट पाइना को अलग यूट्यूबर्स खान भी ओचे के सपोर्ट कर दिगिसे तो एकटा के सपोर्ट कर होता भी ब्लेसिंग शेयर करा से इटु करने दो इन कमिंग डेज टू इटा व्यूअर्स खान किमान से আজি মই যোন বহা বিছিদে ব্লেসিং একটা আমি আলা সাইড পৰা বি ওচেলা চেনেল দে আহা দেখিছে বলে মই বেছি এপ্রিশিয়েট করব দেই গনা ভিউয়ার্স খান ওপরে এটো জানাই দি আছে সো মাচ এন্ড বাই গাইস ওয়া বহি গনা